आरंभ है विजु पट्टनायक राज्यस्तरीय जयंती ए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन माझी जोग देइछथि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा, कनकवर्धन सिंहदेव, बाबू सिंह और बीजेडी वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल खड़ई कार्यक्रम में उपस्थित अच्छी। तेज विजु पट्टनायक राज्यस्तरीय जयंती कार्यक्रम को आसिले नहीं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। थे काढ़ी निगला चेयर। एमतीक विधायक अनंत नारायण जेना, सुशांत राउत और मेयर सुलोचना दास अनुपस्थित रहिले। पूर्व निमंत्रण पत्र में ना थिबा बेले कार्यक्रम में अनुपस्थित रहिछन्ति। सरोज मल्लिक आम सहित रहुचंती ए संपर्क अधिक सूचना देवाई। सरोज, जो भाव में कहुला स्टेज रे पड़ी जदि विरोधी दलर नेतांकर चेयर हिसाब से नवीन पट्टनायक महोदय जोगदेवर भी थिला, किंतु जोग देले नाही, तेणु चेयर मध्य काढ़ी निगला। कौन ए बाबद अधिक खबर आसुची? निश्चित भाव में देखु गत काली विजु पट्टनायक राज्यस्तरीय जयंती जोग देवाई मुख्यमंत्री मोहन माझी विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक चिठी लिखिते और चिठी कही विशिष्ट अतिथि भाव में नवीन पट्टनायक जोगदेवे। आज देखिए सब पेपर और जो आडभटाइज स्थानित राज्यस्तरीय जयंती में विशिष्ट अतिथि भाव में नवीन पट्टनायक जोगदेवे स्थानित किंतु आज जो राज्यस्तरीय जयंती संध्या 7 पालन कर सेठी प्रथम चेयर पड़ा जो विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक ना लिखा, मुख्यमंत्री ना लिखा चेयर उपरे सहित दुई उपमुख्यमंत्री ना, बाबू सिंह ना एवं जो मन निमंत्रण पत्र दि जाता सुशांत राउत कथा कह, जो अनंत जेना कथा कह, जो मेयर को कथा, किंतु तार अधघंटे पर 7:30 पाखापाखि समय से चेयर को काढ़ी दिगला। अर्थात जिते आसबार संकेत मिलला ना जे जोग देना से दृष्टि जो जो मैंने जोगदेवे केवल से चेयर रही आउ समस्त चेयर काढ़ी दिगला और से विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक चेयर काढ़ी दिगला और से स्पष्ट संकेत मिलला जे ए कार्यक्रम को विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक जोग देउ नाहांती। कारण आप जानिथिबे जो जो भाव में आपको लेकिन गोटे बड़ वितर्क गत काली आरंभ होती, विशेषकर विजु जयंती में पंचायत राज दिवस जो 3 दशंधि धरी पालन करा जाउथला, किंतु ताहा चलित वर्ष पालन करा जाउ नाही। अर्थात ताहा विजु जयंती जदि आज पालन करा जाउची, किंतु एप्रिल 24 तारिख को पंचायत राज दिवस पालन करने सरकार निष्पत्ति नहीं बीजेडी नापसंद करते। जेहेतु बीजेडी कहवा कथा 1993 मसीह दीर्घ 3 दशंधि धरी विजु जयंती दिन पंचायत राज दिवस को पालन करा कहीं सरकार आपको परिवर्तन कले। विजु बाबूंकर लेगासी को छबे देवाई गोटे हीन उद्यम कर बीजेडी गत काली देखिए विजु पट्टनायक प्रतिमूर्ति आंदोलन करते नहीं व्यापक आंदोलन करने बीजेडी सजबाजी होती। तो से दृष्टि जो गत काली आरोप प्रत्यारोप लगी रही है समय भितर राज्यस्तरीय जयंती नवीन पट्टनायक विरोधी दल नेता को जोग देवाई मुख्यमंत्री मोहन माझी चिठी लिखिते जेहेतु राज्यस्तरीय जयंती विजु बाबू जयंती जमी धूमधाम पालन हुए सेमती धूमधाम पालन कर पंचायत राज दिवस को तारीख बदली जाइए। गत काली चिठी लिखिते जे मोहन माझी जो विरोधी दल नेता जोग दिंतु बोली विशिष्ट अतिथि भाव में, किंतु आज तार देखागला जे विरोधी दल नेता आज आसिले ना। अर्थात विजु जयंती पालन है किंतु विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक से जोग देले ना। यह सहित बीजेडी जो नेतृवृंद थे केवल घनिष्ठ सहयोगी भाव में जो देखा प्रफुल्ल खड़ई जोग देते विजु बाबू घनिष्ठ सहयोगी हिसाब से, किंतु बीजेडी अन्य जो नेतृवृंद ना जो तालिकार थिला सेमाने शामिल होई नथिले एवं कोन ना कोठी आकु आगो को या के मोड़ नउची प्रकार सरोज हमें कहि परिबा बीजेडी बॉयकॉट करिथिला ये कार्यक्रम को। तो ये कार्यक्रम को पूरा पूरी बॉयकॉट करिछि। केवल जो प्रफुल्ल खड़ई जेहेतु उपस्थित थे से विजु बाबू घनिष्ठ सहयोगी हिसाब से, कारण सहित काम कर अभिज्ञता रही घनिष्ठ सहयोगी हिसाब से निमंत्रण कर मंच में प्रफुल्ल खड़ई निजे मंच उपर कहते मत ये कहीं डक जाए मुझे जानी मत हुए तो डक जाए घनिष्ठ सहयोगी हिसाब से जो अतिथि मान निमंत्रण कर कार्ड जो ना था से आसी मंच आहरी उज्जीवित होता सीधा सड़क प्रफुल्ल खड़ई मंच उपर कहते निश्चित भाव में। किंतु ये जो जहाँ अपेक्षा करा स्टेज रे चौकी मध्य पड़ीथिला विरोधी दल नेता हिसाब से एवं विजु बाबू सुपुत्र नवीन पट्टनायक किंतु आसिला नाही। बीजेडी अन्य कौनसी विधायक किंबा मेयर मध्य एठी उपस्थित नथिले। बहुत धन्यवाद सरोज सब सूचना पाए। श्रीमती प्रभाती परिड़ा महोदया, मान्यवर पूर्वतन अर्थमंत्री श्रीयुक्त प्रफुल्ल घड़ई महोदय, मान्यवर विधायक एकाम्र भुवनेश्वर
बाबू सिंह महोदय, लोक संपर्क विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त संजय कुमार सिंह एवं एठी आज ए कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त बिजू बाबू को भल पाउथबा समस्त नेतृमंडली, समस्त मोर गुरुजन, बड़ भाई माने एवं आदरर समस्त भाई भौणी माने एटी उपस्थित थिबा ए कार्यक्रम रे ये कार्यक्रम को सारा ओडिशा लोकंक पाखक पहुंचाइबा पई समस्त ई कार्यक्रम को रेकर्डिंग करी तल को पहुंचाइबा पई समस्त प्रेस एवं मीडिया रो समस्त बंधु माने मु आपण मान को समस्त को मोर आंतरिकतार सहित शुभेच्छा जनाऊछि। महान जननायक प्रबाद पुरुष बिजू बाबूंकर जयंती आ यही अवसर रे आज मते प्रथम थर करी सुजोग मिलिला ये सरकार रो मुखिया हिसाब रे मुख्यमंत्री हिसाब रे तांकरी ये जन्म जयंती कार्यक्रम रे उपस्थित रहिबा पई मु निश्चित भाव रे जड़े महान जननायक प्रबाद पुरुष बिजू बाबूंकर प्रति गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। बिजू बाबूंक विषय रे आज सम्माननीय उपस्थित समस्त अतिथि वृंद आपण मानकर पाखरे बहु कथा कही जाइछंती। प्रफुल्ल बाबू कहूतिले मु टिके अधिक समय बोधे नहीं गली अधिक समय कहीदेली मु तांको कहली आपण आउ टिके अधिक कहितिले भलो हेई थांता केना जानिबार आग्रह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव रे जेतिकी आपनकर अभिज्ञता जेतिकी आपण जानिछंती एवं जो स्तर रे आपण बिजू बाबूंकर सहित संपर्क प्रतिष्ठा हवा एवं बिजू बाबू जेते बेले सरकारी दल रे आपण विरोधी दल रे जेते बेले सीए आपण सरकारी दल रे ए कथार मध्य बहुत बड़ा गोटे राजनीति रे प्रफुल्ल बाबूंकर उत्थान को वृद्धि करैबारे बहुत बड़ा भूमिका ठीक से भली भाव रे आम सरकारंकर उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंधुंकर ये राजनीति क्षेत्र उत्थान पतन भितरे तांकर कहानी भी एते सुंदर भाव रे जोड़ी होकी अछि। ये गप हेले भी सत गप हेले भी निश्चित ये सत एनु निश्चित भाव रे आम जीवन रे ये प्रकार बिजू बाबूंका सांगरे तांकर संपृक्ति रे कौन सी घटना घटिबा एवं से प्रकार अनुभूति नहीं एवं बहुत दूररू एवं बहुत परे जेतिकी किछि कथा मो पाखक आसीची बहुत तांकर प्रेरणा केमती भाव रे तैयारी हुए आ सेटा प्रथम रे नेगेटिव रु जेमती नेगेटिव रु प्रफुल्ल बाबूंकर कहानी आरंभ होईची ठीक सेमिति केविजींकर मध्य झगड़ा हेबा एवं सही टाइप रो सेमिति किछि घटना आम केन्दुझर जिले में मध्य घटी किंतु सेथिरे मो संपृक्ति नहीं किंतु शेष मुहूर्त रे मो संपृक्ति टिके जोड़ी हेउची जे गोटे कथा जदि आप शुणिबे निश्चित भाव रे टिके मनरे ता उपरे गोटे संकल्प नबार गोटे मत अवकाश तैयारी हुए। आमे समस्ते जानिछंती
ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ, ଲମ୍ବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଥଇଥାନ ହେଲେ, ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଲା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ RSP। ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରାଯାଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାବି ଆସିଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ, ସେ ଥରେ ଯଦି ଜିଦ୍ଦି କରି ବସିବେ ତାହେଲେ ଅନେକ କାମ କରିପାରିବେ, ଏଭଳି ଅନେକ ମନୋଭାବ। ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ବିପଦ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଗେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା, ଏ କଥା ଏଠି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ, ବହୁତ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆମର ନଗର ଭବନ ଅଛି, ସେଠି ସେ ଯାଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପୂର୍ବ କି ସେ ପାଖାପାଖି ପର ଟାଇମ୍ର କଥା। ଏବଂ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏ କଥା ଦାବି ଆସିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଖଣି ଖାଦାନର ଅଞ୍ଚଳ, ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ କହୁଥିଲେ 34 ଭାଗ ଲୁହାପଥର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ସେ 34 ଭାଗରୁ 26 ଭାଗ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଆଉ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯେଉଁଠି ଲୁହାପଥର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କାରଖାନା ନାହିଁ। ସବୁ ଲୁହାପଥରକୁ ବୋହିକି ଜାପାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଚାଇନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଖାନାକୁ ବୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ କାରଖାନା ଆମେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଦାବି ହେଲା। ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକ କେନ୍ଦୁଝରର, ଆଜି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ ଦାବି କରିଲେ ଯେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଲୁହାପଥର ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କାରଖାନା ଗୋଟେ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଟା ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗଡ଼ରେ କରାଯାଉ। ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା ବି ଥିଲା। ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଲେ, ଦାବି କରିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେୟାର ଥିଲା ନା ଫୋଲ୍ଡିଂର, ସେଇଥିରେ ସେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଦାବି କରିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବିଜୁ ବାବୁ ତ ବହୁତ ଟିଙ୍ଗା ଲୋକ କହନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ମାନେ ତମେ ସାଇକେଲ ନଟ୍ଟି ଟାଇଟ୍ କରି ଜାଣିଛ ନା, ତମେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଖୋଜୁଛ। ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ହିସାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ଲୋକ ସାଇକେଲ ନଟ୍ଟି ତମେ ଟାଇଟ୍ କରିପାରିବନି, ଖୋଲିକି ଲଗେଇ ପାରିବନି, ତମେ କ'ଣ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଚାହୁଁଛ, ଦାବି କରୁଛ, ଇଏ କଥା ସେ କହିଦେଲେ। ସେ ତ କାହାକୁ ଡରନ୍ତିନି କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଯୁବକ ଥିଲେ, ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, କେନ୍ଦୁଝରିଆ ସାଇକେଲ ନଟ୍ ଟାଇଟ୍ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଚେୟାରକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ଧରିକି ସିଧା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକି, ତାଙ୍କ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବାଜିବ, ଏକଦମ ପୁରା ମାରିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁ ସାଇଡ କରିଦେଲେ, ସେ ଚେୟାର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯାଇକି କଚାଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଲା, ଏକଦମ ପୁରା ପାଖରେ ଗଲା, ସେ ଯେମିତି ଅଳ୍ପକେ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଲେ, ଥାନାକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ। ରାତି 11ଟା ପରେ ସେ ପୁଣି ନିଜେ ଖବର ଦେଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝରିଆଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଜନ୍ମିଲା, ବିଜୁ ବାବୁ କହିବେ ସାଇକେଲ ନଟ୍ ଟାଣିକରି ଆମେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ଆମେ କେବେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପାଇଲୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ କରିଥିଲେ ବଡ଼ବିଲରେ କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କସ, ଏକ ପିଗ୍ ଆଇରନ୍।
କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କାରଖାନା ଗୋଟିଏ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ କଥା ଆଜି ବି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଯଦି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଭୋଟ ଦେବୁ, ଏ କଥା ବି ସବୁବେଳେ ଆସେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ସରକାର, ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର, ଜନତା ଦଳ ସରକାର 90 ମସିହାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ଗୋଟେ MOU ସାଇନ୍ ହେଲା ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଦରବାର ହଲରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଲଲିପପ୍ ଦେବା ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ବି ଥିବ, ରଡ୍ ବି ତିଆରି ହେବ, ବ୍ଲେଡ୍ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ, 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ସେଟା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ବି ହେଇପାରିଲାନି, ତାର ଗ୍ରାମସଭା ବି ହେଇନାହିଁ କି ହେବାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦାବି କରୁଛି ତମେ ତାକୁ MOU କରିଥିଲ, କର ନାହିଁ। ଏଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସିଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ତ ସାଇକେଲ ନଟ୍ ଟାଇଟ୍ କରି ଜାଣିନ, ତମେ କ'ଣ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନେବ।